Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to ask you to subscribe to my channel, to like, to enjoy and to share my videos. So today my special guest is Victor. So welcome. So it's very good to be here, to talk to everybody, to be listened. What I have Yeah. to say, it's wonderful to be here. Yeah, could you please introduce yourself? Okay, I'm a very, very strange guy. That when I was very, very much of a kid, I learned French, I learned English, and I thought it was so very wonderful. Then I started to study medicine, and I learned German. It's very good, very, very beautiful language. And then I never stopped. I started to when our military regime stopped, we had USSR, and the people were talking about communism. So I started to learn Russian. Then I started to learn Dutch. And when I reached 6 languages, I was fortunate enough to be admitted at Hypia, and came to know very, very much interesting person. And now I'm trying to learn some Baltic and Slavic languages. It's very good, fantastic to learn languages. And in special, what I would like to say to anybody hearing is that learning languages is like a sports academy for the brain. Because when you learn language, brain has areas for everything. There's an area for listening. There's an area for writing. There's an area for speaking. There's an area for planning what you are writing, what you're speaking, so that learning continuously a language means you activate all these areas in the brain, and they get in touch with each other, and it connects everything, and this is called neuroplasticity. And maybe it's the most interesting thing about learning languages, because the more you learn, the more active you have your brain, and it has been proven. Pois você disse que você estudou medicina, né? Mas que área da medicina é que você estudou? Pois você trabalha como médico? Yes, I have worked Agora falamos em português, né? Eu faço okay. subtítulos, não tem problema, né? Tá, podemos falar em várias línguas. Claro, claro. Somos poliglotas, isso é maravilha. Claro. Eu estudei medicina por 30 anos, trabalhei e estudei por mais de 30, são 6 anos de curso em Brasil, mais 3 anos de residência em uma especialidade. Chama-se residência porque a gente mora no hospital e é o primeiro a ser chamado. A minha residência foi na especialidade patologia clínica, medicina laboratorial, que é fazer exames e correlacioná-los com as doenças e a saúde, claro. E também eu cumpri essa residência em um hospital do aparelho locomotor, ou de neurologia, de neuroreabilitação. Por essa razão, eu conectei com pessoas, com médicos, ajudava os médicos, né, sobre os exames e discutia os pacientes. Então, houve, por exemplo, um primeiro trabalho que eu tive notícia, foi de uma das nossas colaboradoras que trabalhou com pessoas que aprendiam idiomas e demonstrou com a ressonância muscular, ressonância nuclear magnética, que quanto mais a pessoa aprende,
mas algumas áreas se ativam, porque o sangue vai mais para as regiões. Então, eu já era motivado a aprender línguas, isso me motivou mais ainda. E depois eu aprendi na IPA várias outras coisas, porque a gente tinha um grupo de estudos, né? E é isso, quanto mais línguas, quanto mais idiomas você aprende, em termos de plasticidade, em termos de possibilidade de conexões, o cérebro não cresce, mas as conexões ficam mais reforçadas, ficam mais fortes, por assim dizer, e fica mais fácil aprender novos idiomas. Sim. Então, eu me desafiei, depois que eu conheci as pessoas, a aprender várias línguas de um mesmo ramo ao mesmo tempo. Então, agora eu estou aprendendo russo, que eu já sabia um pouquinho, estou aprendendo belorrusso, polonês, ucraniano e recentemente comecei lituano, que não é eslávico, mas é báltico, são línguas semelhantes. É muito estimulante. Sim. Sim. E essa pessoa onde você analisou o cérebro e tudo que você mencionou, né? Essa pessoa que era poliglota, também era brasileira, essa pessoa. Na verdade, o primeiro trabalho que eu tive notícia foram com pessoas brasileiras que eram analfabetas, vamos dizer assim, que não tinham domínio do Sim. idioma e que foram aprendendo o idioma. À medida que elas aprendiam, o cérebro se iluminava, por assim dizer, porque mais partes do cérebro ficavam iluminadas na ressonância. Mas Uhum. depois disso, eu conheci o pessoal da IPA, né, os hiperpoliglotas, e a gente estudou vários trabalhos que foram feitos com poliglotas, com psicologia, psiconeurolinguística, e hoje temos trabalhos mais novos também Uhum. evidenciando isso, com Sim. poliglotas, que se torna mais fácil de aprender. Se você aprende mais idiomas, se torna mais fácil aprender novos idiomas. Sim, eu também notei isso, né? Percebi isso, porque eu também falo muitos idiomas, por isso, pois alguns são mais fáceis de aprender, outros não. Depende de muitas coisas, né? De muitos fatores, Claro, como sim, quais, por exemplo, se são semelhantes aos idiomas que já falo ou não. Por exemplo, agora com o japonês, eu falo não, estou aprendendo japonês, mas, claro, é muito difícil, porque é o meu primeiro idioma asiático, mas também estou aprendendo ucraniano, e essa língua é muito fácil para mim, porque já falo três línguas eslávicas, eslavas, sim, pois depende. Hum, essa é a filosofia. Por exemplo, eu aprendi alemão, eu já sabia um pouquinho de inglês, o léxico alemão fica mais fácil. Quando eu claro. aprendi holandês, o holandês tem uma gramática semelhante ao alemão, mas é parecida e mais simples. E tem Hum, um léxico também parecido com o francês, então ficou mais fácil. sim. Quando eu comecei a aprender russo, as outras se tornaram mais fáceis. Hum. Sí, pues por Por ejemplo, exemplo, tú cuando aprendiste español, te parecía muy fácil porque portugués es tu idioma nativo, ¿sí? ¿Cómo fue tu experiencia con el español en sim, general? eu aprendi espanhol para ensinar minha filha, ¿Así? porque o Brasil, né, como você sabe, um dos países da América Latina, é o único que fala português. Algumas pessoas que não, né, são fora da América Latina acham que falamos espanhol, mas nós tínhamos, estava em ascensão o Mercosul, né, e ia se Mm, tornar obrigatório nas escolas ensino do espanhol. Então eu falei, eu tenho que aprender espanhol para poder acompanhar minha filha. E mm, aprendi. E comigo já sabia francês, já sabia português, não foi difícil o espanhol. mm, É tanto que mm, também eu entendo muito tranquilamente, quando falam, se bem pronunciado, o italiano, que é mm, próximo, o gaé, outras línguas. Eu não falo,
Eu fiz um Não. curso rápido, só apenas de italiano, porque eu tinha uma pessoa que queria fazer, eu fui ser companheiro dela, mas eu compreendo. Por quê? É. Porque eu vou pelas semelhanças, né? As línguas latinas em si se tornam mais fáceis, é o ramo das Hum. latinas. Daí, Eu por já- isso, eu procurei o russo, porque era um desafio maior, Hum. né? Hum. Porque as outras eu já me expresso, eu queria abrir os horizontes. É. Sim. Et donc, le français, tu as dit que tu l'as pris dans l'Alliance française, mais est-ce que tu as aussi des expériences avec le québécois, avec l'accent québécois, ou pas? Oui, oui, j'ai un peu de l'accent québécois parce que j'ai fait les DALF Delphi. Pour faire le DALF, on doit connaître, au moins connaître les différents accents. Je connais un peu le québécois. Et Hmm. alors, ma, ma meilleure langue, c'est l'anglais, dont j'ai fait aussi le diplôme des Alte. Et pour la même raison, je connais les accents en anglais. Ouais. C'est peut-être que je ne suis pas fluent à tous les accents, mais je peux comprendre. Ouais. Ouais. Donc, tu as le DAL, C1 ou C2? Ou est-ce que c'était J'ai ce difficile pour deux. toi? En C2, anglais, je ouais. sais deux. En français, je sais un. En C1, ouais, espagnol, je ouais. sais un. Mais en français, par exemple, le DALF, cet examen-là, est-ce que c'était difficile pour toi ou comment est-ce que tes expériences avec le DALF, c'était l'expérience avec le DALF? En vérité, C'est- depuis que après avoir fait un diplôme, par exemple, après avoir fait les séances 2 en anglais, ça devient plus facile de faire le C1 en français, par exemple, parce que la structure du test Mm. est plutôt la même. Ouais, bah Et c'est vrai. c'est Mm. logique, parce on fait de preuves de même habilité de langage. Alors, Ouais, les mêmes puisque tu sais compétences. un peu, c'est plus facile de faire. Mm. J'ai eu difficulté à faire l'allemand parce que c'est une langue beaucoup plus différente. Mais j'ai le B2 en allemand. Bah ouais. Mm. Bah c'est J'ai bon. le B2 B2, ça c'est bon. le test B2. Mais j'ai étudié plus que B2. Bah B2, ça c'est très bon. Donc, je pense que c'est un bon niveau. Mm. Jo, und wo hast du eigentlich Deutsch gelernt und warum? Deutsch habe ich in Goethe gelernt. Jo. Und als ich Medizin studierte, Goethe, da habe ich bei Goethe, da hatte ich bei Goethe ein Stipendium als Doktor, um die Sprache zu lernen. Dann habe ich gedacht, es ist sehr schön, ich werde lernen. Und ich bin verliebt. Echt? Schön. Ich habe äh, bei dieser Zeit war nicht alte Teste, Ja, aber ich habe bis Mittelstufe 1a in Goethe, Minas Gerais, gelernt. ja, Dann in Salvador habe ich weiter gelernt und da ich ein gutes Niveau hatte, habe ich Deutsch auf Englisch gelernt. ja, Weil es gab nicht in Salvador einen Kurs meiner Niveau in Goethe. nein. Weil es gab niemanden, der diese Stufe lernen möchte. Und dann, das ist, was ich, darüber habe ich gesprochen. Ja, Äh, ja. Deutsch ist nicht weit von Englisch. Dann
es war nicht, es war gut, Deutsch auf Englisch zu lernen. Ja, ja. Nee, das ist ja ein bisschen ähnlich. Also Es ist ähnliche Sprache, ja, ein bisschen Wortschatz ähnlich, und so. ja. Bisschen, ja. Ja. So. Und dann Hm. Deutsch auf Englisch zu lernen, es ist auch sehr ähnlich. Ja. Und hast du auch Bücher auf Deutsch gelesen? Wenn ja, hast du einen Lieblingsschriftsteller oder Dichter? Ja, ja. Ich habe viel, als ich den Kurs machte, las ich viele kleine Kinderbücher und dann auch Bücher, die nicht so einfach sind, zum Beispiel von Kafka. Kafka ist sehr Ja, schönes Geschichte, kleine Geschichte. Es ist nicht leicht zu lesen für mich, ja, ja? ja. Aber sehr schön. Und Hm. ich liebe etwas von Goethe, ein Gedicht, Symbolum. Symbol. Symbolum, schönes Gedicht, sehr schönes Gedicht. Kenne ich nicht. Aber lese ich mir Oh, es ist einmal. fantastisch. Ich habe Schau das ich mir an. Lese ich mal Symbolum. Symbolum. Ja, Ich habe nicht alles, ich kann nicht alles in Gehirn, aber es ist sehr schönes Gedicht. ja. Schön. Ah, Lese irgendwann und gebe dir Bescheid, ob es mir gefallen hat. Genau. es endet wir wünschen euch, wir wünschen die Zukunft bringt. Mhm. Uh, like the future brings pain and love, like something like that. I'm not remembering Ja. the German words Aber exactly. das hast du auf Deutsch gelesen, ja, dieses Gedicht. Symbolum. Symbolum, ich glaube, es ist ein Teil eines Gedichtes. Richtig. Aber das hast du schon auf Deutsch gelesen, Tag, oder? oh, ein bisschen. Ein Ja, ich habe bisschen. es auf Ein Deutsch bisschen, ja. gelesen, aber Hm. ich habe es übersetzt. Und Ja. jetzt kann ich nicht gleich die Nein, Wörter nein, auf Deutsch das ist gelernt. kein Problem. Ist kein Problem, ja. Die Zukunft Hm. deckt, äh, es heißt, beginnt mit der. Die Zukunft deckt. Ja, ja, ja. Muss ich mir mal anschauen. Genau. Goethe mag ich gern. Mag ich schon gern. Also, einige Gedichte kenne ich schon. Hm. Und Faust möchte ich auch mal lesen, aber schauen wir mal wann. Schönes Gedicht, because, ich mische, ja. Das ist ein Ja, schönes Gedicht, weil auch nichts. es ist über Leben, über das Leben. Ja, ja. Ja, schön, schön, schön. Ja. Maar we zijn nu aan het einde van onze video. En nu heb ik de laatste vraag aan je, Victor. Dus welk advies wil je graag aan degenen geven die een nieuwe taal willen leren? Dus wat zijn je tips? Wat is je advies? Ah, die erste Worte, die ich in Deutsch gelernt habe, waren hoe gaat het met jou? Ja. Mhm. Mit einem CD. Ja, aber meine Frage war ja, welche Tipps möchtest du allen geben, Welche die Tipps? eine neue Sprache lernen möchten, genau, wollen, die eine neue Ah, Sprache lernen wollen, genau, deine Tipps, deine Ratschläge. lesen Sie erstens, wenn du eine Sprache lernen möchtest,
Mhm. Solltest du nicht viel Kursen lieben? Das heißt, Kursen, die dir sagen, du wirst in einem Monat alles lernen, einen Monat alles wissen. Besser jeder Tag ein bisschen lernen. 13 Minuten, 15 Minuten, 10 Minuten und nicht alles egal machen. Zum Beispiel einen Tag du lässt, einen Tag du hörst, einen Tag du schreibst, lässt, fernsehst, macht Karaoke. Und dann auch sehr, sehr wichtig ist, du musst gut schlafen. Jeder Mensch braucht, normaler Mensch, es gibt verschiedene Leute, aber jeder normale Mensch braucht circa 7, 8 Stunden pro Nacht Schlaf. Wenn du jeden Tag ein bisschen Sprache, peut-être nicht, peut-être, vielleicht nicht dieselbe Sprache, vielleicht lässt du variiert, ja? Einen Tag Deutsch, einen Tag Englisch, einen Tag Französisch, aber jede Woche, jeder Tag 10, 20 Minuten und gut schlafen und natürlich gut essen. Mhm. Die Schlüssel, um einen guten Lernen zu haben, ist immer zu studieren und gut zu schlafen. Mhm. Aber vielleicht möchtest du verschiedene Strategien lesen, hören, mit Leuten sprechen, Bücher. Mir gefällt heute sehr gut einen Film fernzusehen, zum Beispiel auf Englisch und mit Subtitel auf Französisch. Dabei lerne ich beide Französisch und Englisch oder Deutsch und Spanisch. Dabei Ja. aktiviere ich beide Sprachen, die nicht nativ mir sind. Ja. Oder vielleicht schreibe ich, zum Beispiel, ich lese einen Text und schreibe ich auf Englisch oder mache Comments auf Französisch oder ich mache Kommunikationen. Zum Beispiel manchmal eine Sprache hat ähnliche Strukturen. Vielleicht die Wörter sind nicht ähnlich, aber die Strukturen sind ähnliche. Oder vielleicht die Wörter sind ähnliche. Zum Beispiel Stewardessa. Welche Sprache ist das? Stewardessa ist Stewardess in Russisch. Ja. Es ist fast dasselbe. Dann, wenn du machst Konnektionen, es ist einfacher zu lernen. Wenn Ja, du zum auf jeden Fall. Beispiel denkst, Fernseher, woher kommt das Wort Fernseher? Ja. Alle Sprachen sind linked. Ja. Schon. Ja, das stimmt. Ja, das waren wirklich interessante Einblicke, finde ich. Und genau, also danke dir für deine Zeit und für das interessante Gespräch. Und genau, und wir bleiben in Kontakt. Gell? Okay, Ja, sehr beliebt. Es war ja, sehr, wir sehr wirst, gut, mit dir zu sprechen. ja, mich auch.
Genau. Leute, die Sprache sprechen, sind fantastisch. Ja. Ja, das stimmt. Dann schönen Tag dir noch und bis dann. Tschüss, auf Tschüss. Wiederhören, da nova Wiederhören. estrecha, da побачення, До побачення, до відження. da побачення. Ciao. Ciao.